Lam Sugujotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongo ang Onita tini ni Kokborok Koktwma rogangkha. Parlamento 2025-26 budget snamui phunukjak manotigi khub khengpaikha MP Rajiv Bhattacharya. Chashalo Parlamento 2025-26 budget snamui phunuka Central Finance Minister Nirmala Sitaraman budget notigi khub khengka BJP haste kasko te MP ni barjana haja Rajiv Bhattacharya. Chashalo Parlamento budget phunukjak mayagulo a phunukjak budget notigi khub khengpaika BJP haste kasko te MP ni barjana haja Rajiv Bhattacharya bosaka Central Finance Minister Nirmala Sitaraman bini phunukma budget Montri Kokborok Narendra Modi ni Viksit Bharat Sabka Sath Sabka Vikas noti srai khlai kok narakha botai bosaka hastini samung tangnai hukbar khlainai boroni hamkraini kokno bokrogo wansugui o budget snamjaka hanai saka omhai budget tiklai phunongma bagai Montri Kokborok Narendra Modi te Central Finance Minister Nirmala Sitaraman kha hambai yafarka BJP haste kasko te MP Rajiv Bhattacharya. নমস্কার, আপনারা সবাই জানেন যে আজকে লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় আজকে 2025 যে বাজেট সেই বাজেট আমাদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনজি উনি পেশ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। উনি যে বিকশিত ভারতের কথা বলছেন, উনি যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের কথা বলছেন, এই বাজেটের মাধ্যমে তা পরিস্ফুটিত হয়েছে সমাজের সামনে। সমাজের প্রত্যেকটা বর্গের, চাহে গরিব হোক, মিডল ক্লাস হোক, কৃষক হোক, সমস্ত অংশের মানুষকে সামনে রেখে এই বাজেট নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা আমাদের মোদীজি, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলছেন 2047-এ যে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা, এই বাজেট থেকে সেটা প্রমাণ হয় যে এই বাজেটের মধ্যেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে যে আজকে এই যে বাজেটের মাধ্যমে আমাদের এই রাষ্ট্রের আমাদের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন হবে। সেখানে যারা সবচেয়ে বেশি সরকারি কর্মচারী তাদের স্ল্যাব ট্যাক্স যে পে করে ট্যাক্সের এটাকে বৃদ্ধি করা এবং রেলওয়েতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার আয় এবং ব্যয়কে সামঞ্জস্যতা রাখা, কৃষি ক্ষেত্রে একটা অভূতপূর্ব যে আমাদের উন্নয়ন তা এই বাজেটের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি আবারও আপনাদের মাধ্যমে সকল দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নমস্কার। Botai bosaka desni hastini hukbar khlaimungo hamkrai khlainani naharmung tigi budgeto kok khursa jakha hanei tei kormachari eba jara employee tongnai boroni kokno tuibo budgeto tisa jaka hanei saikhna rakha BJP haste kasko Rajiv Bhattacharya. Teliamura hukbar tangpetini bwkhakte Montri Vikas Debormani majak mungbai hukbarni manikhnai bakjakha. Khwai hangkor Teliamura hukbar tangbedikni bwkhaktei cha salo 2024-25 bisino rwkshawi SMAM scheme ni bisingtei bakjakha hukbar khlainai rokno hukbarni manikhnai bagikha Tiprasa hamkrai Montri Vikas Deborma osalo hukbar khlainai rokno bakjakha spray machine bakjakha power tiller no khoboi kubuni nangmani manikhnai সব সাংবাদিক বন্ধুকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা এসে তেলিয়ামুড়া আমরা এখানে এসেছি কৃষকদেরকে পাওয়ার টিলার বিতরণ 5টা বিতরণ হয়েছে। গতদিনও বঙ্গিয়াকামি 3টা বিতরণ হয়েছে। আমাদের সরকারের উদ্দেশ্য কৃষকদেরকে এই মিশনারিজ দেওয়ার মাধ্যমে দ্বিগুণ তারা ফসল উঠাতে পারে, তার জন্য আমরা গভর্নমেন্ট সাহায্য করেছি। এটা সাবসিডির মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। যদি কৃষকরা যদি মার্কেটে এটা খরিদ করতে চায়, এটা প্রচুর টাকা লাগে, আমাদের গভর্নমেন্ট এটা সাবসিডির মাধ্যমে আমরা দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে বিভিন্ন মিশনারি জিনিস
আমাদের সরকার দেওয়া হচ্ছে, কারণ কৃষকরা যেমন উপকার পায়, কারণ কৃষকরা উপকার পাইলেই তো আমাদের পাবলিকরা উপকার পাবে। তার জন্য আমাদের সরকার মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষকের মাধ্যমে আমাদের এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কৃষক যে এইগুলি আরও বেশি ভালো করে ফসল করা যায়, তার স্বাবলম্বন করা যায়। এটার জন্যই আমাদের এই মেশিনগুলি ডিসপ্লেশন করা হচ্ছে, আগামী দিনও হবে। আচ্ছা, মেশিনের দাম কত এবং কত টাকা সাবসিডি? 1 লক্ষ টাকা সাবসিডি আছে। এই মেশিনের দাম মোটামুটি 2.5 লক্ষ টাকার মতন আছে। তারা 1,36,000 টাকার মতন জমা। 9 এসপি আছে, 12 এসপি আছে, এটা বিভিন্ন হর্স পাওয়ারের মাধ্যমে রেট আছে, কিন্তু রেঞ্জে আছে। গভর্নমেন্টের সাবসিডি মোটামুটি 1 লাখ টাকার মতো সাবসিডি আছে পার মেশিন। থ্যাংক ইউ, নমস্কার। প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 35তম। তাহলে চলে আসুন 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন। 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। চারশোলো রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ববর নর্থ ইস্ট জাপান কেরাভেন 2024-25 পাদা চেঙ্গির জাখা মানজাকা পাদাও হুকুমো মুকুমো তাংবেদিকনি সেক্রেটারি পিকে চক্রবর্তী। চারশালেশমি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বড় নর্থ ইস্ট জাপান কেরাভেন 2024-25 চেংজাখা আড়াফাই মানজাকা হাসতে হাবানি ককথুম হুকুমো মুকুমো তাংবেদিকনি তাংফাং পিকে চক্রবর্তী হাগতর হাপানি জাপানাতমা হাই কমিশনারনি হুইলা তাংফাং জাপান ফাউন্ডেশন ডাইরেক্টর খবই কুবনি আদর পাদাও ককশনা থাকি হাস্তেনি ককথুম হুকুমো মুকুমো তাংবেদিকনি তাংফাং পিকে চক্রবর্তী শাখা হাগতর হাপানি হুকুমো মুকুমো তাংবেদিকবাই বাক্সা হাসতে হাপানি ককথুম হুকুমো মুকুমো তাংবেদিকনি মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ni bisingtui obahaike panda mosagdeui khlai manka. Pay my thanks for choosing Agartala for this event. Thank you once again. Northeast Japan Caravan 24-25 is being held at Agartala. You know, this is the outcome of the memorandum of understanding signed between the Ministry of Culture, ICCL and the State of Tripura. State of Tripura was represented by the Information and Cultural Affairs in 2022. So this event is a follow-up of that MOU. So the ICCL will be holding such events in different states at different dates, and there will be
cultural exchange between the culture of foreign country, the Indian states at different places. The delegates from India also will tour to different countries at different points in time. So indeed, this is indeed a great pleasure to once again, the government of India has tied up through the ICCL. To give a piece of information that Tripura also is going to sign a memorandum of understanding with the state of Uttar Pradesh very shortly for cultural exchange. So this type of exchange will bring not only showcasing the culture, the rich cultural traditions and heritage of one country. Shalini Notice Japan Caravan Pandawo Tripura Hastini Hukumo Mukumo Rizak Musamong United All Style Karate Tripura Association by Songachar Karate Funuk Laimong All Tripura Judo Association ni Judo Funukmong Te Japani Rusamong Te Wa by Takmani Eba Klaimani Manik Nirobok Funuk Zaklai Tongnai Japanese cinema Eba Tokero কেন্দ্রীয় বাজেট তাই তামো তংনানি নামখো আবরণতয়ে খো খেগা টিআরপিসিএল নি চেয়ারম্যান পাতালকনা জমাতিয়া কেন্দ্রীয় বাজেট নতয়ে ককথম পান্দা খায়ে 4 সাল কক নারখা টিআরপিসিএল নি চেয়ারম্যান পাতালকনা জমাতিয়া কেন্দ্রীয় বাজেট ন চাজাগৈ খাফুরজাগৈ কক শাখা টিআরপিসিএল নি চেয়ারম্যান পাতালকনা জমাতিয়া তে আবাই বাক্সা বাজেট তামো নারখে হাসিনি বাগৈ তাইব কাহাম ওংখামু আবরণতইব ককথম পান্দা খ্লাইমানি বিসিংতৈ সয়খানা রেখা 4 সাল আগরতলা গোর্খা বস্তি হাবানক টিআরপিসিএল নি চেয়ারম্যান পাতালকনা জমাতিয়া Taklay bisi katali pila nirokno saklay mengkhuma haiklaiga kabangma kok sagranai tongo haibani pia pila kaisa kok sagranai poni pore nirok lukorok je singna musuman sina musumani urok khurang bai pinai get tini ang kok san thamani kam hai tabo sung budget session nui tobo sini central government budget session o budget ni pore tipen khaiga sini o ti prahasini luku tar sara bharatborshoni luku bus kango busuk sung sak bai thangba samanai busuk jaratui busung sak no subui rak roi ti samanai a budget tu pore joto depend khai inke o budget ni sakawo kisa kok sajaknai sungjaknai lukorokni one shop mung sungmung dongmani bagai nirokno kisa o kok no khnaranai sung budget session no nukha kabangma sector ni budget session no saklai jakha farmer tangai sanai roni bangai tama bo facility rojakha gramin bikas para hamkhrai ni bangai kami hamkhrai ni bangai tama rojakha urban ni bangai shohor ni hamkhrai ni bangai tama rojakha unemployed youth ni bagai tama rojakha kabangma je desh no krak khaiti sanani borok rokno krak khaiti sanani samungrani te desh no unnoti khaiti sanani bangai manufacture servicing industry aborokno khainani bangai bahai bai ke khaijaka aborma sam khnakha enka poila angje khnagai chajak mani no sagrana oni pore tini te tama komi bono busanai sungnu khawar jagawo kabangma sini buri sikla te serai aborokno samurona ni bangai sini kamigo tongnai rural je development hoimana abono ronani bangai ajagawo kabangma scheme ba system to bojaka arani bisingo sung sini central government ni budget ni no hambai marana klaige je buri rok specific buri rok ni bangai buri rok no athik rang pisadik diye borno sakbai thangba samana ni khaina ni bangai boroni bangai bo buri rok ni extra budget khlaijaka ba budget session to bojaka planning te unemployed dong ni bangai bo to bojaka oroni bisingo ang joto ni slai khna thokja kumani khangkhangke manufacture te servicing no sara india no te bo kusukhet langna ni bangai kok sabjaka 4 সাল 24 রামচন্দ্রগাত ni MLA রঞ্জিত দেব বর্মানি চাইতক মুম্বাই ওয়ারেংতু কামিও নামজাক সিনাই লামা কতর
চাশাল নৈচিপুरै রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সিनि बिसिं खबजांनाय वारेंटु गामियाव दंनाय ठेकेदार थैनाय शहीद चित्तरंजन देबबर्मानि सिमालं बुस्कांगो तंगो लामा कायसा फियाबा आ लामा बेलायनो चिकन मालखुं थांलायसो खैना फानो चौजा अ लामा तै आबनि बागै अ लामानो कतर फुवार खैनानि बागै थांसगैखा गामिनि लुकुरबाय कक सानानि तै गामिनो नायनानि बागै नैचिब्रै रामचंद्रघाटनि एमएलए रंजित देबबर्मा लगियो तंगो इन्जिनियार नो खबै प्रेसिडेंट सेक्रेटारि আকর্ষণ রক পইলা বখাগ অল্লামানো ফুয়ার খেলানি বাগৈ কতর খেলানি বাগৈ লুকুরকনি কিসতিয়া জাগা এবা থাই নাঙ্গো ফিয়াবা লুকুরক থাই রিনানি গসিয়া ওংমাবাই নৈচিবুरै রামচন্দ্রঘাটনি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মাবাই সাজাকমাই ইয়াগুলো বরংনি গসিমুং নাওই তাবুক অল্লামানো কতর তে ফুয়ার খেলানি নাই তংলাইখা আবনি বাগৈনো চাশাল গামি আমজিনো थांगै बेरायनाय बखा नैचिबुरै रामचंद्रघाट नि एमएलए रंजित देबबर्मा ते आबाय बाक्सा अलामा कतर ते फुवार खलायजाखाके मालखुं कतर चिकन अलामा तिनो थांलायसो खलायमानाय नांमा जराबो एम्बुलेंस ते कुबननि हरबो थानाय बिरेन्दिया रगनि मालखुं बाहायनो फायमानाय हनै कक साका नैचिबुरै रामचंद्रघाटनि एमएलए रंजित देबबर्मा ते लामानो ओंखा लुकुरकनि बागै लांमा लुकुरक सालबुरमनो लामा सानै चबा खायलायो ताबुक अ लुकुरकनि सानमुंनो सुपुंनानि बागै थाङै दंखा नैचिबुरै रामचंद्रघाटनि एमएलए रंजित देबबर्मा पुइलाओ बो अ आमचायो हापां थै दंनाय बदलक फायलायजाक लामानो नायनानि बागै फियाबा मुंसबो खलायजागलिया फिया ताबुक TTADCनि हापांनि बोखागै खलायजागै दंखा कतर लामा हनै सायखना रखा नैचिबुरै रामचंद्रघाटनि एमएलए रंजित देबबर्मा जों दिनै गोबां मा थाय रामचंद्रघाट आमचाया खायजाक दंमोन आमरनो नायखा नायै बायथागो जों दिनै बीर शहीद चित्तरंजननि सिमालां जागाव अ लामानो ताबु पिस खालायजागनाय जों चायतकमाबाय दिनै बरम गोनां SDO PWD RNB नि बब्रक जाय चिनर एसिस्टेन्ट इन्जिनियार कोचिक बब चायतकमाबाय अ लामा ताबु पिसुंसिनाय गामिनि बरबय फायनाय टिका गामियाव कायसानो जों जाल ताबु लामा रिलाया ताबुक पिस लामा खायनान थांगा आंगाखाय जागा रिलाया का अबरो ता प्रब्लेम ताबुक जे शहीद चित्तरंजन देबबर्मानि जे सिमालं फायमानि लामा मोबलायखे केसेप रुराल रक अर जागिया एका अमनो तिनि जों अर पारानि बरबाय फायमालाय तेका बुंनि काहामनि बागै बरनो जों साका मनरक जागा किसा किसा मुक्सा मुंनि खाय जाकार बायदि अ लामा पिसुंगै थानाय का अनेक चायतकमानि परे सिकांगो दुइजन चीफ मिनिस्टार कग्रिमान परे बो मउंगिया किन्तु ताबुक चायतकमानि परे वो मनो ताबुक पिस खायना निजाखा इतिमध्यनो बिनि खिमेलां बुसकांगो और इनको पेपर ब्लक खायरि जाखा नायथक खायै एकाय ताबुक अ लामानो पिस खायरि खाखाय गोबां मा बरक बनो खुलुमनानि बागै दुब सात्राय सकबायनानि बागै फायनाय अर एका आबुनि बागै ताय अ कामिनि बररक थिनांगो बका हाम लामाते हिमतुन शहरनि हायकाय बरब पिस लामाते हिमतुन बंनि गारि गुरा कामियाव हाब्रि मानथुन अमोजों नायो जिनि जत्त जे डिपार्टमेन्टनि बररक बनायो के आबुनि बागैनो जों दिनै गामियाव आमचायाव बेराय बक गामियाव इ सलिंखा अथच ताबु ब्लेक टप बा पिस लामाव याखो अमति नायिनो दं रामचंद्रघाट आमचायाव अबनि बिसिंगो म ताबु कलायखा ताय जों दिनै आमपुरा बाय निनि बायजालबारि जे साबजुनाल अ लामाव ताबु जे सामुं चलि दंमोनावबो जों नाय फैका एका अब हंगाखाय साइड रिटार्निं वाल जे खायनानै ताय ब्रिज कायसावो टार्निं जागाव जे बुरि फांबुफां फुचनानै आबो जों नाय फैका एका आबो खायजांनाय बर कग्रिखा आं अफिसार बे कक सालायखा एकाय आं खाख्लायो गामिनि अब गामिनि बररक जारा काहाम वानसुंनाय थिनां काहाम वानसुंनाय रक बरक बं गामिनो नायथकाय साजोगनांनो बागै बरक जागा के याकारि रिनाय तायर परेका अब लामा दातिनो पिस उं थानाय एवं कन्ट्राक्टरक जारा एजेन्सि बर इतिमध्यन इतखिख्लायना सुरु खलायखा एकाय आबुनि बागैनो जों ब्लायखानो तंथगो सिनि गामि आमचाय रकबो ताबु पिस उंबाय सिनाय मोजां सिनाय नायथक सिनाय अ संसारो बुय हायकाय बरक संसासा अ संसार बेखे मोजाङै बरक दं मानथुन बंनि नुखुं रक गाहामकाय चलि मानथुन अमन जों नायो हामबाय তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই
শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই। আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 35তম। তাহলে চলে আসুন 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সাথে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতো কেনাকাটা করুন। 35তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 29 জানুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। Ketal tar tei ketal meter box thepajagoi faitongha kebang bil abonotui killa jengferang habanogo kok sanabagai thang sogoi lekha killa amcheni lukurok jengferangni bokhaktui kebang bil phayongnei habanogo thang sogoi lekha kamni lukurok Koktwma wngkha killa amcheni killa jengferang habanogo jasalo killa amcheni lukurok thang sogoi lekha jengferangni bokhaktui tabuk ketal tar tei ketal meter box Slajakmani yagulo lokorokni kebang faitongha bil abonono jajak bailia lokorok ageo asuk kebang jengfirang bil phaya phiaba tabuk ketal tar tei ketal meter box hefajakma bai faitongo kebang bil tongkosong lokorok o kebang bil rokno bahai ke robainai hnei wana laijak aboni bagai jolijagai killa jengfirang habanogo thang sogoi lekha killa amchini lokorok khoroksa nukhugo 1,81,000 ni slaibo kebang faitongha bil tal sani bisingo abil no sunani chugya guri chugya tongkosong lokorok aboni bagai jaslo killa jengfirang habanogo thang sogoi lekha killani lokorok tei killa jengfirang habanokni phaisingtui sajakha bwskangni 4 sal tei hatibar jorani bisingono authority bai malai okognotui salainai hnei saikhnarkha killa jengfirang tangbedekni officer kebang bil phaimanotui dati yapri romjagyangke bwskang salotai ba kotor chobak khlainai tei talabo khasi jagnai hnei saikhnarkha killa amcheni lokorok Sengke kila el Kokborok ne, sengke onek problem kha pani humale age kahaman sini bil solai tongo. Electric bill ni bangai. Dia bertambah hotat fiber hai. Paya mas ni sini thanibo bar hule ke bawi romane. Omatamu karan omana sengsuan kini fiber. Te roy tongai robo kaham ke robo. Fiber ni borang bising sana. Puta kena. Karan bil kemana seng nukjak. Karan masa ronai roy tongo. Romai botango ni sengmane go. Semrona hindus ka profesor biskau pakai tongo. Aku mau sini karan bil fiber macam onek duk bolo. Emang kau mah hek karan bil fiber ni seng. Oma ni batak kau kau kere. Dia bah hek fiber seng kini. Saya tu takut buku elkan an suni borok. Jet karen use khai tonai seng omah main seng kini alun dolong fiber boron officer kini seng mapai. Thangnai mas role besar ngena. Thangnai ni mas role ka romane to kaham ke roy tongo. Hai pun tak koet mas ni simine omah ke ulta bil fiber seng bekhau tong thoje ang seng saje ang seng mapai. Sabno majarane nro hapang de sarkar de comment de majarane na lorni electric department song de sapno majarane seng ka hapang no majra romani haman niklai bo kintu hai bane seng oros bil romani seng orni bil jar department khani porone seng majra romani majra rona age to ma hingya age to kono age no sarkar lai thane bo ingya hoyto tak sarkar bortman ingya habe tak mas kain ka than bisis om hai got mang man bai nin ke beseng ka sini to oi mas ni to tabo lai 12,000 13,000 om hai sing thangsi masih jes borom meter box total thepai romani bangai no om hai no tam use kaina
Anor use kaiman engka sudah fan tanggo. Tak to fan salu khaja ya masing. Fan to salu khaja. Hai basi 10,000 oma ke bill kawai tanggo. Abar Kamu problem kan engka basing to. freeze rok tong na. Freeze tong hai freeze to tabo to masih sih to kung sole ya. Mana ang hai ni thani rok kan sole nai kiri nai maka ko freeze rok. Itu fan to sole hai pana bill oma ke fan na sing bisa cost ona jai mai sing tini. Amana সমস্যা সমাধান খাই না sing bus kang mapi. বিজেপি টাকারজলা মন্ডলে বখাক্তি চাশল সেলেমুং ফুনগৈ হিমবতক খাইলেখা প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্রৌপদী মুর্মুন পার্লামেন্ট সোনিয়া গান্ধী তে রাহুল গান্ধী খোক সিদ্রা খায়ং হनै কক শিলচাওই বিজেপি টাকারজলা মন্ডল চাজগ্যাঙ্গৈ কংগ্রেস বদলন চাশল সেলেমুং ফুনগলাইখা হিমবতক খাইলাयै জিরিকলাইখা সোনিয়া গান্ধী তে রাহুল গান্ধী ছিছি থোতো হनै হিমবতক khlayei borok selengmung funuglaikha himbotok khlaijaka BJP habanong nismi chengai beraikri buskangtei khlayei dukmali hati teiyangai BJP habanogo taisa hainunghai phai kesang kesangkhe pailaikha o himbotok khlaimung arofai manjaka yobani kasko ফুলকুমার দেববর্মা তঙ্গ ইউবা মোর্চানি জেনারেল সেক্রেটারি রাকেশ দেববর্মানক হবই মন্ডলনি সেক্রেটারি রঞ্জিত দেববর্মাতেই মন্ডল নি ভাইস প্রেসিডেন্ট সন্দিরাম দেববর্মানক হবই টাকারজলা মন্ডলনি কাসকো নির্মল দেববর্মা জুদা জুদা আদং রক রাহুল গান্ধী চু 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 রাহুল গান্ধী চি 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 संगदर साइमान चिनी भारत हाकतनि चिनी कुंथाइ बारा चिनी भारतबर्षनो जे नायखलि तंनाय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जिनो चिनी कांग्रेसनि जे गांधी परिवारनि थेके सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जेबाबे बरक क खामिया बाय चिनी बुकुंबारा राष्ट्रपति न द्रौपदी मुर्मु जिनो जेबाबे बरक कुलखा बा कुटुखा बा बरक एक्सेप्ट खाइना हारिमै यांगैनाय जे कूटनीति बिसिङै चालक तंमानि अबनो जों दिनै टिकाट जानोगै तागारला मन्दलनि बिसिङै खाइनाय तागारला मन्दलनि जो कसिनि गबराव खाइनायाव जागा दिनैसो जोंनि प्रति जों टिकाटनि सिं खाइनाय दं তিনি যে অমিছিল খাইছে কমনে আমাকে বজাগাও খাইছে গিতা एक्चुअली अब खमलुं पार्टी अफिस থেকে जों दंखरिनाय ताबुक जों अब खमलुं पिटुलि अफिस बिसां फाइजाक जों अब पुरा राउन्ड होइनाय पार्टी अफिस थांनाय जों अब रेलि पाइ नोंनि नायमुंखौ बबाहाय बरक नाकार साननानि ना बबाहाय नायमुं नोंनि सिनि नायमुंखौ बन बरक नाकार मा सानाय देशनिबो जों फाइनाय सिनि 140 कोटी सिनि भारतबर्षनि दङ साधारण दङ बंनि जतनिबो जों फाइनाय बरक मा सानाय कांग्रेस पार्टीनिबो हक्ति खलायनाय कांग्रेसनि जे गांधी परिवार सोनिया गांधी ते राहुल गांधीनि बिसिंति खलायनाय बरक नाकार मा सानाय जुदि बरक नाकार सायनायखौ नोंनि बसकांनि लामादा बबाहाय नाय नरगै जों बरनि प्रति जों एकदम माने बुखा हामिया बायखाना जों सारा भारतबर्ष बेपि जों कर्मसुचि चालाबाय थांनाय जे बरक जेसेबानो बाध्यतामूलक बरक मा सानाय जा बा बरक एक्सक्यूज मा सानाय जा खरगै बरगनो बुथारमा पार्टीमुग रमजाखा बुथारनाय ते बुथारनायनि बुमा कोक्तमा अंखा बिशलगढ़ थानानि बिसिं खबजाक दीन दयाल चौमनि आमचाइनि खरगै बरगनो बुथारमानि पार्टीमुग रमजाखा बुथारनाय ते बुथारनायनि बुमा कोक्तमानो रगसावै सावैमानखा बिशलगढ़ थानानि बिसिं खबजाकनाय दीन दयाल चौमनि आमचाइयाव दंनाय बिपल दास ते बिनि बिहि श्रीमद दास द बुथारै खिबिमानि पार्टीमुग अचिन्त दास ते बुमा आल्पना दास द रमखा বিশালগড় থানানি পুলিশ অশাল ফুক আইসিডিসি পারিফায় ফাইল সবাইখা ডিআইজি মনজাক ইম্পার পার্টি মুङ रगसावै बेलायनो और नांलायजाक विशालगढ़ आमचायो कल रात को जो पालपारा है गोकुल नगर के पास अंडर विशालगढ़ पीएस पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिला कि वहाँ मारपीट हुआ है और कुछ लोग इंजर्ड हो गए तो जब पुलिस ने जाके देखा तो एक डेथ हुआ वहाँ वही मिला दूसरा एक लेडीज़ का जो डेथ है हॉस्पिटल में हुआ उनके जो 2 बच्चे हैं वो अभी भी हॉस्पिटल में है दे आर आउट ऑफ डेंजर और एक जो अभी जो प्राइम फेसी एविडेंस से लग रहा है कि उनका फैमिली डिस्प्यूट था उसके चलते हुआ है इसी में से 2 लोग को हमने ऑलरेडी अरेस्ट किया है अब इसमें और भी जो इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जाएगा फिलहाल तो एकदम प्राइमरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है चल रहा है जल्दी जल्दी हम सबको पकड़ लेंगे सर जिन लोगों का मौत हुआ है उन लोगों का नाम क्या है और जो अरेस्ट हुआ है उनके नाम से बताएं जो डेथ हुआ है एक विपुल दास है एज 40 सन ऑफ लेट सदानंद दास
उसका जो वाइफ है जिसका डेथ है वो सिनु दास, उसका भी लगभग 35 एज है, वाइफ ऑफ विप्लव दास। किशन दास और जय दास, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों भी हॉस्पिटल में, एक 18 साल का, एक 16 साल का। अभी जिसको हमने पकड़ा है एक अचिंतन दास है और उसकी मदर जो है अल्पना दास, वो हमारे कब्जे में है। अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है वो पता चल जाएगा, उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। सर, एक ही रात में इतने बड़े एक घटना घटी है, तो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके क्या कहेंगे? नहीं, ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं और पब्लिक को कोई इसमें डरने की बात नहीं है। अभी ये जो है तो टोटली फैमिली डिस्प्यूट है, जो कभी वो सिविल डिस्प्यूट बताया जाता है, जो उसका लैंड के बारे में कुछ है, तो ऐसे कोई क्रिमिनल तो बैकग्राउंड था नहीं, पुलिस के पास इसके बारे में कभी कंप्लेंट भी आई नहीं है। तो ये तो हुआ है तो अपना आउट ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट। जो अरेस्ट हुआ है वो क्या डिफेंस में कुछ काम करता था कैसे? नहीं, अब ये सब तो जो है पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो सब डिटेल मिलने के बाद मिलेगा आपको। जैसा इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कोई स्पोराडिक इन्फॉर्मेशन है, बट जब तक पूरा नहीं है हमारे पास आएगा हम कुछ बता नहीं पाएंगे। सर, इस घटना पे कोई केस रजिस्टर हुआ है क्या अभी तक? अभी हो जाए, ऐसे हुआ है सर, अभी ले रहे हैं। हाँ, अभी जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल में हैं, जो एक लेडी जो थी वो 4 बजे तक तो उसका ट्रीटमेंट ही चल रहा था, अभी भी हो जाएगा। अरेस्टेड पर्सन को कब तक कोर्ट में फॉरवर्ड किया जाएगा? तो जैसे केस हो जाएगा तो बाय प्रोसीजर विदिन 24 आवर्स कोर्ट के सामने उसको हाजिर किया जाएगा। थैंक यू। तिनी Kokborok Koktwma Ushokno Shalbrumni Koktwma Saimana Bagai Joya Kari Nai Tungdi Swrangchati Hambai